Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Assalamu alaikum watukufu wartese usiku wa lewenu ngajobaki harma ezijiri hususan nizilakao ngazijiri makatiano no do mjurihilwa wa hoana nana zetabia kao ngazinjao harma umrohitwa rono aula rilahiki makam raisi wa he ele baraza la mawakala Metr Mohamed Ahmad Abako rijiri hadisi ulawana neze ndoka lewenu zishughulisha wanadamu wahensi hatu bali rishia usiku wa istiklali hatu ya rakofanya maha 45 emhuwa he daula hareme nonono harma makalima yao wene manakauri laiki mwananyasi Metre Mohamed Ahmad Abako makam rais yachi yarambie uliho makatimusianu ngari mmonao ya ukaya katsu baki vosi shangu zunguliyo harma zen sana tazahe masiwa haufanya mihashirisho Metre Ahmad Abako assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amana mnako nazonesa makatemusiano ngarenshio ofujaru jirisiwa wanawatiti bali ya mrumshe fujari kao zihukumu loha kwa kwarme sharia shanga tunguzidi shahunu makatiano Metre Madabako ngozunguliyo harmaza sanata za hemasiwa harma mihashirisho la waneza ngozu eba mihashirisho yenu iwasule daraja hende. Maraba menji handani do tumshukuriani yakaya ripara jir hadisi babil sualalin wakali suali kawo kaltina mukaltina mtiti kaltina raia wa shikomori kaltina raia mjeni haukaya mem hatu ananya siwajeni wala ormetsin wa unawana ngelazimu hifadhiwa wenge made luzi juao ngarjihunda o harumaiti hauzunguli harumai siwa hatu yomararu na dindelane ukatlijo uje kambwa benzi hautahari hashirisho wakazi riwonisokaya ngabamkadi wa nyumeni wodo wabadiliwa harumai makati ya jao Narubu Mwenyezi Mungu kabana miezi 6 bana insha Allah vajemkadi wa nyumeni harumaze actes d'agression sexuelle zinu ze détournement des mineurs ze viol les violences zifanywa ngarjinika wo mhula wo haruma miezi 6 bana kama benze rijunre shawiri haukayanga rjunre ngaze domana zaladimu nezi hadari zaladimu no bora zanguzi zikazikifu gani Imyashirisho ninge juh daraja ya makam raisi haunga daraja ngejuh daraja hini ndani kamjokayai hazihatu si mawakala si ufanya sharia sharia rishifanya ngando sharumilwa ni mahakama ke sharia sasa shifanywa ni mawakala yabo hazawi sekisa yababa haye mahakama do waju shughuli hanisho sharti dio kanga sina kasketi zinji auka banu member wa siasa utidiwazo kaya harumu siasa inu beshesi wana zijana sha ngarifanyao na boka tuifanya rijiranga mizenti shangarifanya ujerku yenti abenge kaumenya karija usaidia harimaze kampanyeri fanya uzinu kartina bahati ukanga rjumwe shiba yode mani kawo tijihundu harumu wajibu lamini wana ma depute wenji nana wandu wa siasa rijihundu harumu mabavu mbali nambali haruma zisiwa mbali nambali iliri hashirisho wakazi rwambio kaya ubanusa wa waswili wahambo kaya bahinge dingohi na wahashirisho kaya banina muda mchashibanu ze hatuwa zijoka urengwa haruma zitodo amanda zinu na zijoka nziro mbati jolauza mbango zafanya mkarakara ya tijolauza habangu hifadhu imru ya mbandazi ya tijolauza hafanya tartibu zotongesa ndo amanda zinzi tijula au zitendele usoni we sabuziwa na shakanga una kaskati zinji we wakala makam raisi wa hele baraza la mawakala shakunu we mudai Metre Madabako wa Komor ngwai tukangwa isotwa maya shangwa no ulemevu ula wana neza ngozino kaya ngabo sharia zinji ngabo code penali hatu yakahukumu haina mru yafanya violence harama mrutuka yote hususan mwanamtiti shawa jamu ngabo zila sharia mbali na mbali za proposewa au za vewa warubale baraza la mawakala mru hamada wala hakika ani ngojoka marongo hindi ule mabakaya harima miezi 6 paundo ngabo muhatsi dwa nyumeni banu za maduzinu kazi yako fayo Komor kazi yako netiso ewa vanu ituka kaziti vanu se sharangi zoma kabaji hashari ya shi labda bahawana damu wai imma ngazirengwa ukartustehi imma kartu zistehi hata sirala dumura ngazi hatu waizu dawa watikanzana bekada siwanrika wongari dafinyo dasiri hukumu dasi rehukumlwa de maranya haukayawe ka sambanda sontipia yapo mimi wami hodahoni
ikati onetero shajiri tishibandaza tipo mrumau njambe kwa mahakama ya kunja shistahi sharia ikahendo mahakama haditifanya na delegation rendera towe mwana na mikarakara de lambo corruption na banu ndo ngomba corruption banu wasonti pia ngasisawa au kaka corruption ngabo ndio ya korompi ya dani kambuze mali ngabo ulauni kwa zemali ngabo sonti pia ngasisawa yode mana baka rasirishi fanyao rashiri shurumiao sonti pia kartushiste yode mane ka ora mbokaya ngaba badilo unkani ngatungumna mbua epage ribuwe shoshirwaji rifanya nugo zinrwaji ili kaunga zidukaya tarehe harumanti namna ukaya ngartahawo zisharia zinu hakika kweli ngabuziro urumilwa emana baluziro hindi ngamjoni kamfano mi avoka ngamina mahakumi na milaru mahazinu mahakumi na miraru tihaliabo basi ngamwambio nukaya ngweshumna mwana habalo hajabala hamboka woyi ngena mahakumi na mfukare habalo hende yentwararu rijarundu extrait yafanywa na autorité civile yabali ya mahashiri na mili ya hakimu gujihundu harma extreme bili na bala mbuku kumlwa hemaha ya kenda hundu kwa ngena mahakumi na fukare ya bunge lazimuo ya sharia sha 2007 shafanyiwa sha agression sexuelle chirumilwa sha ikainde shundu kabala ngena mahashiri na mili ya bu yomba fornication abo remshe ufungwa ya kisharia haukabu wafanya zina abo wafanya rugwetsondizo ya bunge lazima fungwa gwaili sha kende hundu hokaya ngena mahamishashi ya bo mungu habeza ya mdu bala extreme bili ya bo juge nda afanya mshambo examen somatique yende yaoneka ekweli banu mwana winge na mahakumi na fukara ungelo juma banu yende hundo kange na mahami nchana hapo na balade jamba agression isali tsabelo harmaze réseaux sociaux harmaze media homejini yende hundo kabala balati muma hati dépasse yabo sharia akashina ukasawa na mramaloi abotkanza nabe bukaya yemana shitorumishi hanro dabakai autorité d'état ma office d'état civil na simadwa na ho wana ngaranzoro do hadai mahakama kabla ya wasulia wa maître au makam raisi banu wantu sharashiji ngabwe sharia kawle wenu ngisho haruma kwa penal ngushijondo kaiwe mudai shawa jao ngabazila luwa mbali na mbali ziwasuliu ngajora mfano haruma elwa kwa hama luwa moradi ya mwahazi wizili na fukare ya kaonesa hukuma zero ya huan kono wajulisamiki swahili kao yandi sekama shelendo mahakume wasuli mahakume na mitanu he idaraja ya he eshetendwa sha wakumonu wanusu kaya abanu kaya na usiku ngabajolu wazanyumeni na hunu kasuru mishiha ani yeba ngajomba kayo owadi ngonda ba akaya haina usiku ngasoma bakaya ngabadhulu sharashanyumeni shifungoza haina mru yafanya violence na hunu emahakimu da wala wao emahakama dala wao kabasata itiso yoni bando bole letoramo zo kweli banu singara lewa kaya wakomori haki hawa jusema suala au kaya kesharia shamba kange lazima mbafunga mahakumu enda hundu henso avili nguzugulo ndene mndu abuyondo gonziro yende mani ka ungarelewa ukaya upando wa hatu hausi wandu lazimu rurumia sharia wakati ngari hadalwao na walandu kaungwa shitaki na yabo nti muhimu ni joka ngo ni hadayo akamiti mungu ngamlegozi la Zanzibar haukanga bwe madaktari wafanyao de certificat medical ngabo ya autorité civile yondo bafanya extrait yondo rusoka kweli unge mana ngabo wala wazazi wazaya no wababa wazaya ani yabotkanza mbaka inushen sonti pia ngasema kwa maana imma hakika kweli lazima ikaende ndo kaimrunge mineur lazima yeni afanyila shetu ndo shila yafungwa hezi hukume kaundo za lazima ngabo wakati kaziturumishia namna hiyo au ngufungwa au kama mitensho mahakama hiyo ze sanction zero wanungo fungwa mahakume wanungo fungwa mahamfukari ushashi mahamitano harmaze zitendo zinu ushashi mahamitano ngamiyabo ngamishwe hakimu prononce ukaya emroya fungwa mahamitano mahamfukari mandat de dépôt à l'audience au a décerné mandat d'arrêt à l'audience au a confirmé mandat de dépôt ikaundu ulamrika ngo preso zokweli ngabebero mezisita mitano bala mahangu mono ntiani zungulande nawe imma bala habange mwade ya docteur yafanya certificat bange mwade kana ndo ko prison imma ngabano gozinro ajizajiri bala emrola ya roha au hatawa zizo mkinishia yode manika waba haini le dalao dalini ze sharia ziliyo na ulinda ze nouveau dispositif joka hansiwa ngelazima shirumilwa ya baba haino ritaha shamnyizi mbajele rais wa dawla na serikali wajibu ngwe conseil supérieur de la magistrature inspection dio yabo ngwe lo wafanya hazingaritaha wajau zikayo harumezi siwa ngazija mwali nzuani haina usiku lolo mahakama vaketablo ijubalia ezitendwa zinu no ndwa zirenda rijue mahakimu kaundu wa lona ze dossier zinu ekangizo an instruction rijue mezilo an instruction rijue zifungwe kaundu za lawa haina mwezi wararo rijeri fanye bilan ya huwa ndu kaundu wa lo prison rijue ya trawa
rijue yafanya maha mitano yafanya maha sita zonse pia na ulindia isharia shanyama johudi isharia shanyama nkatu jeshi towezinu ngazijo zijezi zidishe buziro ndo ngamada zinu mfano rizieze liberté provisoire zitikai deja atakamna to caution kabati izo ikamdo fanya tuna mada isho kabati caution ani ndio nifikire hangu fikire hangu kaya kabati namna ya mrikao hafungwa maha 15 ya tudarumala shinu ya hunda liberté provisoire quel que soit ya hemonta ikamudo ya jo hiversa nge lazima ushashi kafanya maha 12 ikahende harutadi harejedingoni hajuwezo yarenda mkinishi a partir de là on doit la user ka na rimnike liberté conditionnelle shaho kaunde liberté haruma maha 15 ya zifungo reja fanye maha 10 au 12 na miraru yoke tulazimika yonde mani kawri mabya nukangalura ngale sharia shenu renjeze ze hukuma nziro na heni jumbulia na sharia zia abunge lazima ndi place ijumbulia na mnaja ka ojokumbula kwa wengi wale mahakimu na simavoka basi kafanya zibazima haukema hakimu ekamu wakati wendi wahadalwa haruma dossier waelewa enamle kandu waeleza ima wondami avoka seleti wambia nrabu ima demwana mzado do mapara washtaki wajawara mbia nrabu bature ndi karjanju kabla wambia nrabu izo zote pia abomiti na ambazi nrabu shatambilwa nrabu ti hadalwa bakutibadila dossier mi avoka seleti ti dafi yomkini sheka ula office d'état civil ngujwezo akaurenda ukakabunguza mahana kitakala zimebunguze ikabla dimwejezo kaya aju kaya ikaenjeza maha kajala dimwenjeze zozo pia abungu arihada yao simavoka batu sisi ribalia zenogozila renereleshe mahakama na balari ni kondabuli tuzijua bae mahakama wastatuyo harumaze elemazila ye doktori kaonge na pansha mfano maninu sheni dungao hende hafanya statika medical kijala dimwefanye hafanya uwade kao kijala dimwekewanziwa zibalwa zende zilitarwa balabala yole mane kao ngabajuka ya na service ikaunge juka na suivi ya hadisi zote pia waudunga ya mahakimu waudunga ni l'inspection ya udunga ye madaktari yonde arme ordre de médecins bajuka commission disciplinaire et de contrôle ngabajuka wajau wandu contrôler les états civils inde mana kazi charizo ngazo zilekezioka hena autorité d'état civil ujode habadili extra d'acte de naissance ya ukayema nazifanya ili ya hunde patu ili ya dia trompe mahakama ya bomo mwebenza bahetene sharangi shale mhukumu ya hakimu ba ujele woka emro yafunga mahakama na mitano hesafa nyama hamili ngwanzo ya mleje za liberté provisoire ya bwe enquête ngubu le conseil supérieur de magistrature que tumu jira shawiri ya hapo kana fanya za satena ile swala nguli hapo makamu rais ndio katika ule wenu sans pierre kabala rishie ezifungo za he emvula naola banda yabo we mudai imkinisha kukubali zifungo hau ngambo kanga zenjeziwa wabiri mwaha hau miezi 6 rimparson ziani namna kauna demgo jisoma swala menji ebala ula ruhaje ulio makamu rais ngojo karadho rabe ebala zoja namnaje ebala la hakika ula ani umwelewano wa he wala mrandana au arhabni hahi ni hakimu zibirna mnaje hata la wenu hakimu ya diwaze aminiyaira hata ya emvulano na deza banu ya kisharia liberté provisoire yoruhusiwa ne code de procédure pénale yoruhusu harumwe dunia kamili liberté provisoire yoruhusiwa shasisi tamburi loniyo dabo yakaya karija hansi harumwe sharia shahatu mahafulani kawo mdukana ujua uhunda liberté provisoire haina mru kutoka womanya haina mru jo tsaha liberté provisoire haina mru jo tsaha liberté provisoire haina shaytan ya shirene haina tendo ka ushirene go jo tsaha liberté provisoire she hakimu katsoblisha tukubali parce que baleza sharia zilonizo zila bala ngodi yazangalie au ya tsaha liberté provisoire sharia shamba afungwa hukuma itoa mahakama ya mitano sha ekaraderi ya harmo sharia shinukaya ekakaja fanya mahakume ya prison shivani kana udoroha ya bo hakimu ngujuirezete liberté provisoire ngene haki ya demand jabu konge jonki sharti ukaya no harmo mulaunu ya liberté ndio irrecevable kana ndo recevewa na tutalitrie hakaba sho sharia sho fanyiwa hena mnekao densi ndao banu ze daula za bonze zenda hajua ma demokrasi zinzo tukahuja watoni samadasi hambabi yode mane kao sisi ngarono masula ukaya isharashina na shirezito rizia ze liberté provisoire batike possibilité ya mrujongamiza mnamana wa yatuti mahakama na mirandaru ayo 18 yemruo yatikana ye fursa yo dota liberté provisoire yari mwashara nane médecin no nane médecin ujenda afanya certificat médical akabala ndo banu majuju kuhangalia kwa tura daraki akabala ngo fungo ndewa wa hukumdo urenge hukumdo tujozerenda
shekale wewe médecin henda fanya certificat médical ambe mtu weka ba ko prison do faiko mi hakimu wala hakimu bahe na replacer arme hazao ujamaa yebani kamro tiati mtu manu do fabani certificat médical ya bajao ye daktari bahe ujoda fanya certificat médical ya fantasy ya ukale mtu anza sahilisha mtu wola yangamize no bore mahakama wa mkubali liberté provisoire ya kuva hengela kimuva ya tunashauri ya bukare ndwelewa ya bongo kama daftari wa johansi wa mahsusu wa he wala ngabo madaktari kama ngelazimu hanso maana maze prison ilazima ina prison kana daktari kama huno moroni hea shanga nzo kama agree monti ye docteur de contrôle certificat médical ya made womrika wo esai hansi wa rume ordre de médecin ya mahakama wa mkubalia yendali sio amini ya kaya ngebanu mfano de joka ujendi angalie ngabo wanzali ngabo waume ngabo zembadi kama ngelazimu zangaliwa ya madaktari ma specialist wao ngelazimu certificat médical de contrôle aitujwa hakaba ngabo certificat médical do tolo ngabo contestation ha on fanya contre expertise médico légale c'est possible tout zikai mvulana wai hafanya shetendo hende hafungwa sabuzi hakikishoka kwelinge mwadi daftari afanya certificat médical bala lenge mtu wao ende zahe ya baksho hao lenge mfanyona mnacho kaya aniko zifungu za maha 15 au zifungu za mrala hitwa shahede hauna na wade mziro kekenokiri ya bakshe operizo bala certificat médical lenge mwameo ngo kayem rungi harma instruction certificat médical yoni senango prison yoni sokaya harma muda fulani ka hendo baki harma mala hulangu to karbatambu hakimu yujua hamnika liberté provisoire hafungwa mahakume mfano ye sharia ya hajauni soka kwelinge mwadi ngujwanga midahula aunge na risko kaye meshahe ngujofahula yomkini shi hazen badi katujwa zen badi kalite hazo ye hakimu yujua mbukabenge rahai kasofanya peli abungu le cour d'appel de l'hukum kafanya pourvoi abungu le cour de suprême de l'hukum yabo ngelazimu wo yahunguli ya liberté provisoire amambio kakaje sa hukumlo adama kujoleja pointe hantu araru au hantu wani au hantu tano ili wadum suive yoto mwambie kafungwa yoto mtu chamba liberté conditionnelle ya ukaya haruma périmètre fulani wemdu mitami huli au wemdu mwela mfano shakuna mtu dépasser tsandaya ujoba kira memoroni bambao ni tsandaya shakuna mtu dépasser les bafuli tsandaya ujuzungulia haruma périmètre bien déterminé kabona ka hatwari yuliho lamjanga misama na twabingu zungulio baharinge mwadi yonge jao hena turashe tendo he qualité he gravité jabo ke jujo jo mabika ngoro meda bakole honi hapo kuna mtu roha wende mala fulani comportement la fulani abanga rjo revoquer contrôler hapo au ngarjo diri resiege à nouveau diri rejeze baba izo pia zihia shaizo emanava lozi tambuizo ndabakaya ze situations kazaka kabanu pan sharia kapati sharia cha parti sha shaka parfait an shaka chema pia shaba tuha mahali ka ho shimia babi ba mahali ka kujafikiriwa yode maana kahino wakati wa revise yode maana kanzo revise sharia shinu re chotishi shoshema ekashirumilwa shanga titahoshirumilwa hata no kater joko shirevise yode maana ka kazi tuto shabo shamitifikirinde hule sifikiri rende hata rehanti cour spécial au tribunal spécial yokukumu ndo kwa lazima banarment siatu nuga chamba la cour de sûreté de l'état nous de d'état en 1981 le décret de Hanti banu Sénégal ngabo ya cour spécial ya heze détournement de deniers publics harmaze dawla za bonze dena mnailo rijo hanza yone fikire ya hangu kama ngamtola mini wanama rendera tahe serikali rais wa dawla ikawo yeye ndiye atenda mambo na inu Mwenyezi Mungu mbariki akademana basenu hena mbajusashe itwa dabo yakara isa shemeza rinana première dame à travers ces conférences afanyao rijo hanza uri hunde tartibu bake tribunal spécial au cour spécial ijo kushulana zanogozinu ze procédures za instruction zihafifishihe zitikezinji babu he tartibu kai onwanu wa hukumndwa au haraka ze sanctions zidotoloba nyabo batike tartibu ya ukaya bake namna yo negosie ngo hamada hizo yejo lauza negosie hajulwa yabonge ladimo bahe kena hukuma za hembali ikawo gujelewo kama uda tizifanye nana wasatu zifanye watku forte senga ndole mahadisatu metra Ahmad Bakoma kam raisi hunu eka mru edangale maranya angwalindi yao ishara shaymenishinu au edwanyu uliho wanadamu pia hausi shanga makalima yakawa lao unasabu kaya namba Rwanda nzazi namba Rwanda hatuwa fikra ya ukaya ngaladhimu hena mru dofanya tona manda shinu sha ya ulwawa imidambwani ha lewenu mufti jumhuria hanji harma ishara shaka islam yoka haina mtu fanya zina itanashia mada shinu
ya fulwawe hata ya afi ya waru mulio sharia eba armendo anyumeninu ngejo unchunjilia armema kalima meliano rangu izoka mzazi namba rohanda ya zonesa nana emuftu jumuria bano mzazi mwinyu zaya yotinyango kwalele mwinyu roso amsiriza sonti pia showa zazi wanundu wenyu roso jo ufasiria mwana majine mzazi ya zamana ya mlela ya mlekeza o ya msurveye o ya tsamboka hende hangamizi wani mrumbu hazi kaongena kidi yo haki ya hahe ya mbenu kwa mada hizo jabuko yo haki ya hangu ya haho rambenu kwa mada hizo kwa sonti pia suno wana no asinwana na washinga sunwana razanga bo razaliwa donc zozo tipia yo demane kao sisi ribuwa permanence kaunga rifanya zile senezo wenje societe civile ya warengaze fikira zote pia rijerezi tebaoni riwoni mchuzi ngam shukurio waziri mzamani madali wahe mahakama no waziri madali hanipara hanambiokaya ngunchiunganyo harumwe bwana inu tena hanika mtsangu ka ukoti mshasha harumwe ngozini no apo tkanzani honi sukaya kabati mbikalu alalinu kaljam hafidisha baja waja unga sine mwana mshwatu najida unge na association hunu hantiam hono harumali suala ilo rifanya hazi damina imu malijuzi suala linu beshende haruma hazi zahe lishirika la mamu shardi rionana la sonelek shawa jauri rionana rifanya hazi zao katika na konferansi na ukashiritu wakaza nukama lazinu abengezi kanzano nisu kabanze nguzi nabasa ze fikire kaulu za razi parisa harumwana nyasi wa henti ruwalo hunu ruwalo bonze ngamuhambi ukaya ngazi joto ngesendera fanyiru shamba mkonti wa atelier rengezi jofa yabaha izitoja fa habari zihe hatono katika uduba ungazija aura mekaya hesheo shakingazija shachkomor disha zidisha hakwaku ezetabu zinu akale wenu itona sharando da honi ngemkinishi hao ya ukaya gabajuho wandu wazitsaza au wadoma hakama wandu wafanya madai barno sharashinu ngoma dizu mzifikira sana uliende swala muso we maraba mejiba la tuambio kaya sharash fanya wo sho shareka wo shamba mnyezi Mungu rifanye ritedi torma sharashinu ritia zanogozo tipia ukarivumbu waye ofisi d'etat civil jonda fanya taratibu zi sondizo nilia hadai mahakama ritia ya mrikao ngujo lauza yende ya ziye dawa itende ritia mrujo lauza yende ya tahe ya hule mndu reka ya hule avocat reka hule hakimu reka ya hule wandu walo prison wa garde wandu walo ma sécurité administration pénitentiaire reka ya woimrika ongena mbamsande toka uyonti no hau hato jihaze ngozi nukajazibenwa no no bora ba rohema le kanga bandu kodo kula na mapesa 2 millions 3 millions 4 millions no bora ze ngozi finiko hena mbu hamando ijojulo sharishuka chumbila shawire de menabo kaya ngabo nkadi wanyumeni haruma mezi sitabano winch wodo winchi ngazi jobu badili haruma tsatu de manikao ngarim nikao ni twama mtitsinzi hane twama banga robo mnyezi Mungu ka ekeza jiri kisazi jiri ekaka zitu ziyapia shazishashihe na hena mrikao dojolauza haruma tuna malashin bumwa hibenza ngamjosu lingata zwaswili haudo soka ngamjoha baba mzibe mlendeze rumisha kazi rumisha mnyezi Mungu jora hanti manema hamitanu ka ndo hanti wa madepute ngaronika umyadi hukaya ngarombo mnyezi Mungu kaya haini wakati ngarjo para hena mrikao ndi alazimia paro rijeri msuali ikarjari hundu eze enquête kanga sina droit de faire pouvoir de faire enquête parlementaire ngarjo zifanya commission parlementaire de double enquête parlementaire ngarjo pare mawaziri ripare mahakimu ripare haina mri alazimika ndi aparo rijeri msala masuali no bolaza ngozinu zirumishi etujorumi ya sharia namna saladimu abu mbahi benza ngarjombe ha amorgani hahe yadi ya mhukumu kiasuka wo ka zedezi par haniha rijo hanze kawi fonctionnaire au mbaza serikali au mbaza toka yonti yatiparu fanya hazi hoda hari hai haukaya mnashoni yadangamizwa ni fundi au jangamizwa ni mjomba umbaba umbaya umrulo na dhamana rumuma na hoyi yapo katina namna ikawo ngujoka ukana imani yo shida jangalewa sasa tena maudi ya imani kaunge lazima kufanya za serikali ya tolo kabisa ya radielo ya tena kulize kukumaza lazima ufikiri kama ndio dile jawabu dile shawiri halumani sualalini ukade jesa ni wasudi daraja hajunga bondomba nganzo gungu nganzo jabu zokana njaivo chasise pandizar husu ngarjo bunga za sharia zinu kamba benze zistehilo na kakatu stehilo ngarjo denonce ritahira iswa daula ya risaidie harmazi hukuma lazima zirengo harmazi Marameji Maître Mohamed Ahmad Bako makamu rais wa hili baraza la mawakala ulawana ni mahadisi kandora yafanya usiku wala wenu mahadisi kao ya kaunjia uharima orenga ze hadhari za sababisha la wenu mradana yi hususan wenu ramakadi ya juru humana
mtiti au mrumduaz au ndiye afanya kufura mada yenu yaundane na zifungwe kwa zifungwe hizo na zuwa swili harma daraja ya haju bengwa le wenu nesakaya vanu isharasha zizaja zatende so kazi shale wenu ngamudomo atia namna kale wenu haina mru yabu ya usonzo ngozinu ya tundwa na eka tunda ngena mru do tunda wala kando mwenye mtunda zorombe lao kamgwabenze mizmo jale kamgwabenze zembada mfanyao na neze mwana zifanyao zuwa swili namna kale wenu wana hatu washinde wa ke wana wanono wana wajua swili ili maranai wanu wazi hau waundane zifungu za lingana nao hamarasa maraba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.